जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद वास्तुविद डॉक्टर चित्तरंजन महापात्र आपण मानू फोकस प्लस स्वतंत्र कार्यक्रम चंद्रग्रहण कौन रही प्रभाव एवं किपरि कटिबो ता उपरे बा चंद्रग्रहण रे कौन रहिबे आपण माने सतर्क एवं किपरि करिवे पाक त्याग एवं कौन रही देवकार्यर कर्म से सब पर आज आलोचना करिबा एवं जानिबा। सर्वप्रथमे जानिबा आसंतु केउं दिन ये ग्रहणटी संगठित होउची एक जागतिक दृश्य अटे। आमे जदिओ शास्त्र मत को देखिए यदि आलोचना करिबा आसंता मार्च मास 3 तारिख 2026 तारिख मंगलवार दिन यही ग्रहणटी संगठित होउची। एहाकू केतुग्रस्तोदय चंद्रग्रहण कुहा जाए बा कुहा जाउची। यह केतुग्रस्तोदय एइथिपाई कि ग्रस्तोदय कहिले चंद्रंकर उदय समय रे एही ग्रहणटी स्पर्श करुची तेणु यह ग्रस्तोदय हैला तेणु यह नाम होची केतुग्रस्तोदय चंद्रग्रहण। तेणु कि शास्त्र मत अनुसार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि मंगलवार दिन जोटा आम दोल पूर्णिमा भाव पर्व भाव पालन कर सारा ओडिशावासी बा ओडिशा रे। तो निश्चित भाव जानी रखा यही ग्रहणटी दोल पूर्णिमार जेहेतु लगुच निश्चित भाव आम ओडिया शास्त्र मत अनुसार परंपरा अनुसार दोल पूर्णिमा बहु किसी पर्व आम बहु किसी कार्यक्रम भी पालन करिताउ। तो से दृष्टिकोण किपरि करिबा देव कार्य और ग्रहणटी दृश्यमान कि नहीं तासे विषय प्रथम आम जानिबा आवश्यक अटे। यही ग्रहण भारत समत ओडिशार मध्य दृश्यमान अटे एवं पालनीय मध्य भी। जदि हम देखिबा ग्रहणर 9 घंटा पूर्व साधारण भाव आप द्वंद्व सृष्टि करे मन भीतर समस्त कि पंजिकार मध्य भी द्वंद्व रही मुझे यही कार्यक्रम माध्यम स्पष्ट करुच्ची। पाठ कहूँ शास्त्र कहूँ शास्त्र जहाँ कहे शास्त्र को नहीं आम चलवा। शास्त्र कहूँ ग्रहणर 9 घंटा पूर्व समय पाक त्याग कराए और देव कार्य निषेध कराए। सेहीपरि सूर्य परागर 12 घंटा पूर्व पाक कार्य और देव कार्य निषेध कराए। जेहेतु आसंता 3 तारिख मंगलवार दिन जोटा कहूचे दोल पूर्णिमार जो ग्रहणटी संगठित होउची ता पूर्णिमार संगठित होउची निश्चित भाव में यह ग्रहण अटे। तेणु ग्रहण 9 घंटा पूर्व पाक कार्य देव कार्य निषेध कराए। से आम देखिए उद्देश्य आप मन द्वंद्व दिव पालन यदि करवा कौ समय पाक कार्य देव कार्य निषेध आम करवा ता पूर्व टे कही रखुची ग्रहण स्पर्श और मुख्य कौ समय होउची ग्रहण कौ समय स्पर्श करुच्ची। देखंतु यदि शास्त्र मत अनुसार आम देखा पंजिकार जहाँ लिखी पुरी को स्थानीय समय अनुसार दिबा 3 घंटा 20 मिनिट 21 सेकेंड समय रे पुरी को ग्रहण स्पर्श करिब। आम पुरी को लेकिन आलोचना करवा कहीं आम जगन्नाथ श्री जगन्नाथर धाम पुरी पुरी को लेकिन संगठित आम आलोचना से पंजिकार मान कराए। तो से दृष्टिकोण 3 घंटा 20 मिनिट 21 सेकेंड रे ग्रहण स्पर्श करिब एवं ग्रहण मध्य समय देखा 5 घंटा 4 मिनिट 25 सेकेंड रे ग्रहण मध्य हेबो एवं ग्रहण सर्वमुख्य 6 घंटा 47 मिनिट 18 सेकेंड रे ग्रहण संपूर्ण भाव में यह परिसमाप्ति घटिबो बा ग्रहण आवश्यक आद्यंत काल देखा 3 घंटा 27 मिनिट 7 सेकेंड रोचे। यदि शास्त्र को विचार करा जाए निश्चित भाव में ग्रहण 3 घंटा दिबा 3टा 20 मिनिट 11 सेकेंड जो स्पर्श कर तार 9 घंटा पूर्वर 6 घंटा प्रातः 3 तारिख मंगलवार पूर्णिमा दिन प्रातः समय आम देखा 6 घंटा 20 मिनिट पर ठारू कौन देव कार्य पाक कार्य निषेध करा जाइछि। या माने मो दर्शक बंधु मान मो कथा को द्वंद्व सृष्टि करते किसी खाइबानी ना ता नुह आज्ञा कौन शास्त्र लिखी खाइबानी किंतु या माने तो आम न खाइबा किसी से तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वतंत्र नीति करा से तो ग्रहण समय उपवास रहना आज्ञा तो आम उपवास कथे कहबानी अर्थात पाक कार्य
ପାକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଜନୀୟ ତ କୌଣସି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯିବନି, ରୋଷେଇ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ବି କରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ୟା ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଅଛ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯାହା କରି ରଖିଥିବା, ୟା ମାନେ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆମେ ତିଆରି କରି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦ୍ୟନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ ସରିବ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇନ। ଯେମିତି ରୁଟି ହେଉ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁସ୍ ହେଉ, ଫଳ ହେଉ, ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଆମେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୋଗୀଟିଏ, ଶିଶୁଟିଏ, ଛୁଆଟିଏ କାନ୍ଦିବ ଖାଇବ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତ ବାରଣ କରିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ରୋଗୀ ନ ଖାଇଲେ ଔଷଧ ଖାଇପାରିବନି। ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ଆମେ ନିୟମ ଶାସ୍ତ୍ର ସଞ୍ଚିଛି, ଆମେ କହୁନେ ମନରୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା ବା ଭକ୍ଷଣ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାନି, ସାଥି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବା ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ଏସବୁ ଖାଇବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପ୍ରତି ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପ୍ରତି ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝିଗଲେଣି। ପ୍ରାତଃ 6:20 ପୂର୍ବରୁ ଘର ଠାକୁର ଗାଧେଇବେ, ମନ୍ଦିର ଦିଅଁ ଦେବତା ଗାଧେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। 6:20 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାତଃ 3 ତାରିଖ ଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦିଅଁ ଗାଧୁଆ, ଘର ଠାକୁର ଗାଧେଇବା ବା ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିବା 6:20 ପୂର୍ବରୁ, ବା ରୋଷେଇବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବି 6:20 ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବେ ପ୍ରାତଃ। ତାପରେ 6:47 ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ସେଇଦିନ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଗ୍ରହଣ ସ୍ନାନ ସାରି ଆପଣମାନେ ସହିତ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିବେ, ଲୁଣ ପକାଇ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରିବେ, ରୋଷେଇ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରି ନିଜେ ଗାଧେଇବେ। ତାପରେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଉଠେ ଆଜ୍ଞା, ତାପର ଦିନ ଆମେ ସେଇଦିନ 6:47 ପରେ ଘରର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଧୂପ ଦୀପ କରିପାରିବୁ ନା କରିପାରିବୁନୁ? ତାହା ବି ବର୍ଜନୀୟ। କାହିଁକିନା ଆମର ପାଠ କହୁଛି ପ୍ରଦୋଷ କାଳରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 45 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର 45 ମିନିଟ୍ ପରଟାକୁ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଗ୍ରହଣ ସରିବାର ସମୟ ପରେ ପ୍ରଦୋଷ କାଳ ରହୁନି ଆଉ, ତେଣୁ ଘରେ କୌଣସି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ମନକୁ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଘର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାପୂଜି କରିପାରିବେ, ଧୂପ ଆଳତି କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ବାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସିବା ଯଦିଓଚ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଓ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ସତର୍କ ରହିବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମା ଓ ମହିଳାମାନେ, ଗର୍ଭବତୀ ମା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କହି ରଖିବି, ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଗ୍ରହଣ ଅବଧି ରହିଛି 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ 11 ସେକେଣ୍ଡ ପରଠାରୁ, ଅତ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ ତା ପରଠାରୁ ପଦାକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏବଂ କରିବେ କ'ଣ? ଖାଇବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ଼୍ ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ବା ରାନ୍ଧିବେନି, କଟାକଟି କରିବେ ନାହିଁ, ସିଲେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ନିର୍ବୃତ୍ତ ରହିବେ। ତତ୍ସହିତ କରିବେ କ'ଣ? ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼େ ଛୁଆ ଉପରେ, ସେଥିଲାଗି ବାରଣ କରାଯାଏ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କଣ୍ଡିଆ ଜନ୍ମ ହୁଏ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, এটা କୁହାଯାଏ, ଅତ ବିକଳାଙ୍ଗ ଟିକେ ରହିଯାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବାରଣ କରି ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ନେଇ ମାନି ଚଳିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନିବା, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହାର ଲେଖିଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନିବା ବାଧ୍ୟ ଅଟେ। ତତ୍ସହିତ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନେ ଘରେ ନଡ଼ିଆଟେ ପାଖରେ ରଖି, କୋଳରେ ରଖି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିବେ। ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ, ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ, ଓಂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ, এই ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଇଁ, ଆପଣ ଛୁଆ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥତା ରହିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପୁଣି, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ରହିବ ଶୁଭ, ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ରହିବ, କେଉଁ ରାଶି ନ ଦେଖିଲେ ଅଶୁଭ ରହିବ, ତା ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା ମେଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର ଓ ମୀନ ରାଶି। ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର କହି ରଖୁଛି, ମେଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ, ସିଂହ, ତୁଳା, ବିଛା, ଧନୁ, ମକର ଓ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଶୁଭ ଅଟେ। ୟା ମାନେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାଶି ମାନେ? ତାହା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଦେଖିବେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସହଯୋଗ ନେବେ, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଏହି ରାଶିମାନ ପାଇଁ ଟିକେ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଗୋଚର ମତ ହିସାବରେ ଶୁଭ ରହିପାରେ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏମାନ ଉପରେ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବଟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିବ। ସେଇଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ରାଶି ଗୁଡ଼ାକ ଅଶୁଭ ରହିବ ତା ବି କହି ରଖୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ କମିଯିବ। ତ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସର୍ବଶେଷରେ କହି ରଖିବି, ଗ୍ରହଣର ସ୍ନାନର ବିଧି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ 6:47 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:47 ପରେ ଗ୍ରହଣ ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି,
टिके जल क्षीर पकईकी किंबा जल कुश राशि पकईकी स्नान करती ग्रहणर अशोचटा दूर हो जाए। से प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मैंने प्रत्येक व्यक्ति विशेष मैंने यदि कर्म करती निश्चित भाव में शुभ तो शास्त्र को लेकिन मानिबा साइंस विज्ञान धारा को नहीं मानि चलवा शास्त्र को पुराण शास्त्र आम आम मनुष्य को विज्ञान सृष्टि करने आज्ञा मनुष्य विज्ञान को सृष्टि करी विज्ञान को आम गुरुत्व दबा आज आप कार्यक्रम माध्यम विज्ञान माध्यम आप पहुँची कि यह तो मनुष्य सृष्टि करी मनुष्य आमको सृष्टि कर बहुत पुरातन भगवान सृष्टि कर शास्त्र सृष्टि कर धर्म सृष्टि कर कही रखी मन में कौन द्वंद्व कौन समस्या न रखी क्या जबरदस्ती भी आम करवा ना क्या बाध्यता करवा ना जदि जो मैंने शास्त्र को मानुंट जो प्रभु जगन्नाथ को मानुंट जो मैंने धर्म को मानुंट जो मैंने संस्कृति को मानुंट से निश्चित मो कथा से भल लगे। आगामी समय रे यदि आपण मैंने सब देखती निश्चित भाव में आगामी समय भविष्य आप अत्यंत शुभदायक दर्शक बंधु ये तो थिला आपण कि स्वतंत्र स्वल्प समय कार्यक्रम माध्यम आपण मानकर ग्रहणर समस्त विवरण आप प्रकाश कली। रोची जय जगन्नाथ।